उपस्थित राउतपड़ा ग्राम उज्जवय दीप सदृश ब्रह्मरी श्रीकांत आचार्य मोर गुरु ऋषि गुरु भाई हेबे पंडित देवव्रत प्रेरणी आज जो यज्ञ मंत्र प्राय जेते अनुगामी अछंती सम्राट उपस्थित अछंती प्राय गतकाली किछि थिले समाज कौन समस्ते आसी उत्साहित होती मन पड़ी से गुरुजी जो माणिक शिवानंद तपोभूमि उत्सव करते समवेत करते हृदय जो शिहरण होता ए शरीर कंपमान होता आमर हृदय विगलित हो जाता गुरुजी से आश्वासन को पाई आज तार व्यवस्था श्रीकांत जी ब्रह्मचारी व्यवस्था को से उज्जीवित करने चेष्टा कर ईश्वर आशीर्वाद कर सफल होते आमर ब्रह्मा पदरे अधिष्ठित पार्टी समाज जो 10 मिनिट समय अच्छे आपण समस्त आशीर्वाद आपण समस्त शुभेच्छा प्रभु प्रत्येक मंत्र पढ़ा पूर्व ओम कौन यजुर्वेद प्रथम अध्याय प्रथम 15 मंत्र प्रभु आपण शरीर पाई शरीर पाई पृथ्वी तो पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संमिश्रण किंतु से कोटी देखा जाऊना से अग्नि पर्यंत हमें जीवंत चेतन से विराजमान एवं जो 98.4 डिग्री तापमात्रा हमें बंची धारण प्रभु आप शरीर जीवंत स्वीकृति दे
যদি এ প্রভু পরমেশ্বর এ শরীরে বিরাজমান ন থাকতে তাহলে এ আত্মার কেতে শক্তি এ আত্মা এ বিসর্জন ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଣ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଆପଣ ବିରାଜ କରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଏ ଶରୀର ପାଇନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଛାୟା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ବାଚ ବିସର୍ଜନ যে পর্যন্ত ମୋର ବାଣୀ ନ କହିଛି ବାଣୀର ବିସର୍ଜନ କରିଛି ବାଣୀର ନ କରିଛି ଅନେକ ତ ଆମେ ବାଣୀ ପାଇଛୁ ଏ ବାଣୀ ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଅସୁରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବାଣୀ ବନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଏ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଆଖି ବନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ଏ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବାଣୀରେ ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ତେବେ ଜାଣି ମୋର ପ୍ରସାର ଏ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ 5 ବର୍ଷ ମୋର